আমি দুটো ইস্যু নিয়ে বলতে চাই। একটা নিউজ চ্যানেলে দেখিয়েছিল যে সামাগুড়িতে টিএমসির ক্যান্ডিডেট দেওয়া হয়েছে, বাট আই ওয়ান্ট টু ক্ল্যারিফাই দ্যাট অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস আসামের বাই ইলেকশনে কোনো ক্যান্ডিডেট দেয়নি। দের আর টু রিজনস ফর ইট। ওয়ান ইজ, আপনারা জানেন যে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের আসাম ইউনিটের এখনও সভাপতি দেওয়া হয়নি, নাম্বার ওয়ান। অ্যান্ড নাম্বার টু, উই আর ভেরি ইন্টারেস্টেড, আই এম ভেরি ইন্টারেস্টেড টু সি যে বিজেপি ভার্সেস কংগ্রেস যখন डायरेक्ट फाइट है व्हाट इज़ द रिजल्ट। यू सी, क्योंकि जो थर्ड जो यूनाइटेड অপোজিশন था, अब यूनाइटेड অপোজিশন के छेड़े এখন থার্ড ফ্রন্টের কথা হচ্ছে। বাট তৃণমূল, আই ওয়ান্ট টু মেক ক্ল্যারিফাই উইথ ইউ যে কংগ্রেস দল যে বলে 18টা দল, তৃণমূল কংগ্রেস ইজ নট এ পার্ট অফ দ্যাট 18 দল, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, স্টিল আমরা চাই যে বিজেপি হারবে। সো আমাদের হাইকমান্ড মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা বলেছেন দ্যাট উই উইল নট কন্টেস্ট আনলেস উই আর ফুলি প্রিপেয়ার্ড, অ্যান্ড উই ওয়ার নট ফুলি প্রিপেয়ার্ড বিকজ উই ডু নট হ্যাভ আ প্রেসিডেন্ট। আমরা চাইছিলাম যে বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের ডাইরেক্ট কন্টেস্ট হোক, এটা একটা লিটমাস, ইট উইল বি আ লিটমাস টেস্ট ফর 2026। সো আই হোপ, I appeal to the people of Assam to defeat BJP. I appeal to the people of Assam to defeat BJP wherever there is a stronger, যেখানে বিজেপির সঙ্গে ফাইট করার মতো স্ট্রং ক্যান্ডিডেট, স্ট্রং দল আছে, I hope that they win. There should not be any vote to BJP. আজই জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া ধলাইয়ে শিলচরে যেটা করলেন, উনি মাইনরিটি কমিউনিটির যে মেন ট্রেডিং সেন্টার, ব্যবসার জায়গা আছে ধলাই বাগা বাজারে, উনি ওপেন মিটিংয়ে হুমকি দিয়ে বলেছেন যে মুসলিমরা যদি বিজেপিকে ভোট না দেয় দেন ভারতীয় জনতা পার্টি মুসলমানদের বিজনেস করতে দিবে না। প্রথম কথা, আই কন্ডেম দিস স্টেটমেন্ট অফ জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। আর আমি I hope that Election Commission of India or the State Election Commission will take appropriate action against a minister of the Assam government যে openly threat করে minority community কে বলছে যে ভোট না দিলে ওরা বিজনেস শেষ করে দেবে। We all condemn it, and again I am appealing to the people of Assam that no vote for BJP. Number two, very importantly, অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসে রিসেন্টলি জয়েন করেছেন দুলু আহমেদ, এবং দুলু আহমেদের সঙ্গে শিশির ইত্যাদি 4-5 জন জয়েন করেছেন। অ্যাজ পার দ্য ডিরেকশনস অফ দ্য পার্টি উই আর সেটিং আপ এ অর্গানাইজিং কমিটি। আমরা একটা অর্গানাইজিং কমিটি করে দিচ্ছি, এবং দিস কমিটিজ চিফ কোঅর্ডিনেটর উইল বি দুলু আহমেদ, অ্যান্ড ওয়ান টিম উইল গো টু লোয়ার আসাম, ওয়ান টিম উইল গো টু আপার আসাম, and একটা পুরো সংগঠনের রিভিউ করে দে উইল গিভ মি আ রিপোর্ট ইন 10 days টাইম or 12 days টাইম, আফটার উইচ উই উইল ডিক্লেয়ার আওয়ার স্টেট কমিটি। সেটার পরে আমরা স্টেট কমিটি ডিক্লেয়ার করব এবং প্রেসিডেন্ট ডিক্লেয়ার করব উইদিন দ্য মান্থ অফ নভেম্বর। সো আই অ্যাপিল তৃণমূল কংগ্রেসের সব আসামে যারা ওয়ার্কাররা আছেন, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে হোক, ব্লক লেভেলে হোক, স্টেট লেভেলে হোক, দ্যাট প্লিজ work against the BJP. Number one, no vote to BJP. Number two, our organizing committee next 10 দিনের মধ্যে organizing committee will travel different districts of Assam, give us a report, and November মাসের মধ্যে we will declare our full committee and president of the party. Thank you very much, and I hope that the state election commission will take strict action against the minister of the Assam government, Jayanta Malla Borua. Again, we are not contesting. Trinamool Congress to contest korche na, we cannot file. But this is a perfect case. This is a perfect case for Election Commission of India. एक order दे सकता है, gagging order,
कि 48 घंटे ये कैंडिडेट, ये स्टार कैंपेनर कैंपेन नहीं कर सकता, जैसे योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश में दिया था, जैसे सिद्धू जी को पंजाब में गैगिंग ऑर्डर दिया था। सो आई होप कि जो पार्टी लड़ रही है, दे शुड इमीडिएटली फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट जयंत मल्ल बरुआ, एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट should give a gagging order to Jayant Malla Barua for at least 48 hours, no campaigning by the Minister of Assam. See, জোট যেটা হয়েছিল, ফার্স্ট অফ অল আমি প্রথমেই বলেছি সেই জোটে 18টা দল, which 18 দল আই ডোন্ট নো। আর আমি অনেককে জিজ্ঞেস করেছি যে এই জোটের মধ্যে 18টা দল কে, কেউ জানে না হোয়াট ইজ দ্য লিস্ট অফ 18, নাম্বার 1। নাম্বার 2, কংগ্রেস পার্টি এই জোটটাকে মিসহ্যান্ডেল করেছে, দে হ্যাভ মিসহ্যান্ডেলড ইট। जितेंद्र सिंह जी सिलचरे बोलेचेन, इन सिलचर प्रेस मीट उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि बिहाली में जीतने के लिए कांग्रेस का कैंडिडेट ज़्यादा ताकतवर था और लेफ्ट का कैंडिडेट होता तो वो बीजेपी को नहीं हरा पाता। यही बोला जितेंद्र सिंह जी ने, जो एआईसीसी इंचार्ज है। पर यही जितेंद्र सिंह 2021 में बोला कि अगर लुरिन और अखिल अपर असम में नहीं लड़ते तो एंटी का वोट कांग्रेस को जाता। सो 2021 अपर असम में इतना खराब रिजल्ट हुआ था कांग्रेस का बिकॉज ऑफ अखिल गोगोई एंड लुरिन ज्योति गोगोई। सो बात ये नहीं है कि कार कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग, देखिए बात होता है वोट ट्रांसफर करना पड़ता है। जहां कांग्रेस है वहां पे अखिल गोगोई लुरिन ज्योति को अपना वोट ट्रांसफर करना पड़ेगा। जहां अलायंस पार्टनर का कैंडिडेट है, अगर कांग्रेस का 60% भी वोट है उसको ट्रांसफर करना पड़ता है, दैट इज अलायंस। देखिए कांग्रेस 130-35 साल पुराना पार्टी है, उसके साथ तृणमूल और एजेपी और अखिल गोगोई और सब लोग तो तुलना नहीं हो सकता, तभी तो कभी अलायंस नहीं होगा। देन दे विल नेवर बी एन अलायंस बिकॉज कांग्रेस तो प्री इंडिपेंडेंस पार्टी है। पर आज हरियाणा में किस लिए हारा, आम आदमी पार्टी के लिए हारा। और 2021 में कांग्रेस अपर असम में क्यों खराब रिजल्ट हुआ, बिकॉज एंटी का वोट अखिल और लुरिन लेके चला गया। सो कांग्रेस शुड थिंक कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट क्या है। अरे आप तो नेशनल पार्टी है, आप 135 साल पुराना पार्टी है, आप तो सबसे स्ट्रॉन्ग है, कैंडिडेट हमेशा आपका स्ट्रॉन्ग होगा। बट अलायंस इज अबाउट ट्रांसफर ऑफ वोट। सो कांग्रेस को ठीक से थोड़ा चिंता करना चाहिए व्हाट दे वांट टू डू। एंड अगर ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है इसका रिजल्ट हम सब ठीक से ध्यान से देख रहे हैं, तृणमूल भी देख रहा है, आम आदमी पार्टी भी देख रहा है, लुरिन भी देख रहा है और अखिल भी देख रहा है, क्योंकि जहां डायरेक्ट फाइट होगा हम भी देखना चाहते हैं क्या रिजल्ट आता। लेट अस सी।